Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va travailler un deuxième exercice d'application sur la gestion d'un point de vente ou de la grande surface. Mais généralement dans le premier exercice, on a travaillé une exercice d'application sur lequel on a calculé le taux de marque, le taux de marge, ce qu'on appelle la démarque continue ou la inconnue, je m'excuse. Alors aujourd'hui on va travailler une deuxième application sur laquelle on va traiter d'autres paramètres de la gestion d'un point de vente ou la gestion de l'efficacité d'un point de vente. Alors, on va commencer à faire de l'exercice. On va voir le même, ou ce qu'on appelle la même entreprise. Donc, on a l'entreprise, le distributeur Delta Pro, je vous communique les renseignements ci-après de son commerce pour l'exercice 2023. On qu'est-ce qu'on a? La même période, mais on a un stock final, ou on a un stock initial, ou on a un stock qui est dans la réserve, اللي عندنا في stock, وعندنا stock اللي كاين عندنا في الغاية فين تنبيعوا للناس البرودوي دوك اللي كاينين لي غوندول ولي كونسول ولا سكون ابل لي لينيير ديالنا تنبيعوا فيهم ديك البرودوي وعندنا لي ريزيرف اللي عندنا في ستوك وعندنا لو ستوك تيوريك هو ستوك اللي كاين عندنا في الكونطابيليتي وعندنا لا كونتيتي كون ا فوندو كوم travail à faire. Il faut calculer le stock moyen. Un premier paramètre c'est lequel on va discuter. Le deuxième, on va calculer le stock réel. Le stock qui existe réellement dans le maxi discounter ou dans le grand surface ou dans le magasin. Troisièmement, on parle de la démarque inconnue. Il y a une deuxième manière pour calculer la démarque inconnue. Et quatrième, on parle des variations de stock. Et à la fin, on va calculer le coefficient de rotation. Donc, on va commencer avec le premier paramètre. Alors, premier paramètre, on a le stock moyen. Alors, mettons le stock moyen. C'est quoi le stock moyen? Le stock moyen, c'est ce qu'on appelle la quantité moyenne d'inventaire. De l'inventaire de chaque période, tu as un montant. Donc, le montant, il est en stock. في une période, كاينه مثلا 3000 3000 3000 3500 3400 3500 unités. تشدهم تقسمهم على 4 بنلقاو لو ستوك موين. لون فوا ديفيزي سور 2 على حساب لي بيريود. دونك انايا عندي بروميير انيسيال و بيريود فينال. يعني اون موين شحال عندي في ستوك تشد لا بروميير بلوس لا دوزيام فوالا ديفيزي سور 2. في ديك لا بيريود ها تقريبا لو ستوك موين اللي عندي اللي كاين عندي ديال لا مارشانديز باش يعاونني. وهاد بوركوا جو في هاد لو كالكول ديال لو ستوك موين باش نكون عارف في راسي ولا جو سي بيان دون مي بريفيزيون شحال غيكون عندي في ستوك. دونك اون اساي ا بارتير من لو ستوك موين دافوار واحد الكونتيتي موين اللي خصها تكون عندي في ستوك بوغ ايفيتي داك لو كو دو ستوكاج و مينيميزي لو بونيري. خاص ضروري يكون عندي واحد لا موين تكون عندي في ستوك بوغ ايفيتي لا ريبتور دو ستوك. مثلا عندي مثلا 5000 و 7000 دونك خاص لا موين تكون عندي لي ستوك فينال و ستوك انيسيال. دونك خاص تكون عندي واحد 6000 تكون عندي في ستوك. دونك هو ستون بارل دان ستوك موين. علاش؟ بوغ ايفيتي الريبتور دو ستوك و باش نعرف شحال غيتقام عليا لي فري دو ستوكاج سكون ابل لو كو دو بوسيسيون ديال لو برودوي. دونك بوغ كالكولي هاد لو ستوك موين سي فاسيل. دونك لو كالكول ديال لو ستوك موين هو ستوك فينال بلس ستوك انيسيال ديفيزي سور 2. دونك لو ستوك موين هو ستوك انيسيال بلس لو ستوك فينال ديفيزي سور 2. يعني عندنا هنايا عندنا اس 2 بلس اس 1 سور 2. دونك اون فوا كومونتي بور لا بروميير بيريود. عندنا هي سي كوا هي le 5763 plus 7915 divisé sur 2. D'ailleurs, en principe, il y a 6839. La même chose pour la deuxième, la même chose pour la troisième, pour toutes les périodes. Donc, la même chose pour la deuxième, la même chose pour la troisième, et la même chose pour le quatrième. Donc, on a calculé ce qu'on appelle le stock moyen. Je répète, il y a la quantité moyenne, la خاص تكون عندنا في l'inventaire, اللي خاصها تكون عندنا باش نجيري bien efficacement la chaîne logistique ديالي pour minimiser le coût وما يكونش عندي البينوري. دونك هذا الستوك موين هو ستوك اللي خاصو يكون عندي اللي نقدر نخدم به وما يكونش عندي ان ريبتور دو ستوك
وما يكونش عندي des frais زايدين ديال le coût de possession. Maintenant, on va passer la deuxième, ce qu'on appelle le stock réel. Alors, le stock réel, هو stock réellement كاين وسط المغازا. شنو الستوك اللي كيكزيست ريالمون؟ لما غندير لانفونتير فيزيك نقول هذا هو الستوك اللي عندي. الستوك ريال هو ستوك كونتيتي كيكزيست ريالمون في المغازا. كاين عندي اللي عندي في الستوك ديالي وعندي في لي غايون ديالي. الوغ هذاك هو ستوك ريال. دونك بور كالكولي هاد الستوك ريال سي فاسيل. دونك هو الستوك اللي كاين عندي في الغازيرف اللي حاطيه في المغازا اللور بلوس الستوك اللي عندي في الغاية، الستوك اللي عندي réellement اللي كاين عندي فيزيك. دونك سي اون بو كالكولي لو ستوك ريال، شنو هو؟ لو ستوك ريال هو لي ستوك اون ريزيرف بلوس لو ستوك اللي عندي في الغاية. يعني عندنا هنا في البروميير بيريود ستوك ريزيرف هو 4615 والستوك اللي هي اون غايون هي 2840 سكي est égal 7455. هذا سي لو ستوك ريال، اللي هو ستوك اللي عندي في الوير هاوس اللور زيد على ستوك اللي كان عندي في الغاية. دونك بور لا بروميير بيريود هي 7455، لا دوزيام 6639، 7638 و 8283. هذا سي لو ستوك ريال. Maintenant, on va passer la démarche inconnue. Bien sûr, démarche inconnue, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Alors, la démarche inconnue, c'est le stock réel moins le stock théorique. Le stock اللي عندي بصح ونشوفوا moins le stock اللي كان عندي في الكونطابيليتي. شوفوا واش يكون عندي زايد اكسيدون ولا عندي نقص ديفيسيت. نشوفوا le stock réel. Stock réel, on l'a déjà calculé la question précédente, à 7455, 6639, 7638, 8283. Le stock théorique, c'est la colonne avant la dernière. 7590, 6917, 7928 et 8482. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le stock réel moins le stock théorique. Genre, j'ai un écart positif ou négatif. On va commencer avec la première. Le stock réel a 7455. Le stock théorique a 7590. Donc, ce qui est égal à un moins-value ou un déficit. Alors, on a des moins 135. La même chose pour la deuxième. On a moins 278. La troisième, moins 290. Et la quatrième, moins 199. يعني هنا عاوتاني هاد لونتربريز حتى هي عندها ان بروبليم او نيفو دي مارك انكوني. دونك عندها سواء عندها دي فول ولا عندها دي كاس وما مبينينش في الستوك. دونك عندها ان بروبليم هنا او نيفو دو ستوك. Maintenant on va calculer ce qu'on appelle la variation de stock. في الكونطابيليتي la variation de stock شنو هي؟ La variation de stock هي stock final moins stock initial. Pour la période stock final هي stock 1. Stock initial et stock 2. Donc, je n'ai la variation de stock, il y a stock final, c'est stock 1, moins stock initial, ou stock 2. Donc, de 6915 moins 5763, ce qui est égal à 2152. Donc, c'est la première. La deuxième, la même chose. Troisième, la même chose. Et la quatrième, la même chose. C'est une simple application. Donc, là, on a calculé la variation de stock. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le coefficient de rotation. Le coefficient de rotation, je sais pas le coefficient de rotation. Le taux de rotation d'un bien في stock. Tu vois le bien par rapport au stock moyen ديالو شحال تيخرج. شحال la rotation واش تيبقى ولا تيخرج. Donc la fréquence ديال la sortie ديال هذاك le bien qu'on vend par rapport au stock moyen ديالو. يعني c'est quoi le taux moyen, c'est quoi? C'est une mesure qui évalue la fréquence laquelle le stock est vendu au cours d'une période donnée. يعني هذاك البرودوي عندي un produit en stock par rapport au stock moyen ديالو اللي حسبوا ليه شحال تيخرج هو شحال تيتباع. Donc هنا c'est une mesure qu'on évalue
combien de fois هاد لو ستوك موين اللي داروا فيه مثلا حاط لي انا 6000 بياسه شحال هو تيتباع فيه تيتباع لي مثلا في ديك لا بيريود تيتباع 15000 يعني لو طو دو روتاسيون ديالو طالعه تيخرج بزاف هذا يعني تنابروفيزيوني فيه بزاف هو دونك شي كومبيان دو فوا تيخرج بارابور لو ستوك موين ديالو سي لا دوغري دو كوا دو ليكيداسيون ديال هذاك لو برودوي دونك سي اون فو كالكولي هاد لو كوفيسيون دو روتاسيون عندنا le coefficient de rotation شنو هو هما les quantités vendues par rapport au stock moyen ديالهم donc عندنا j'ai vendu في le produit 15753 le stock moyen ديالو هو اللي عندنا في le premier colonne en dessous هو 6839 يعني هاد le produit هذا il se vend 2 fois plus 3 fois plus que le stock moyen ديالو يعني تنضطر في هاد le produit de pas m'approvisionner فيه 2 fois parce qu'il se liquide 2 fois plus. Donc pour la première période, on a 2,3. Pour la deuxième période, à peu près troisième période 2,52 et 25 pour la quatrième période, c'est 2,18. Donc, ce qu'on appelle le coefficient de rotation. C'est le degré de liquidation d'un stock par rapport à son stock moyen. Un produit par rapport à son stock moyen. À partir de la vidéo, on a pu traiter d'autres indicateurs de la gestion efficace des magasins ou des grandes surfaces. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر وموضوع جديد. السلام عليكم.